Nga kerenye o salamale o salamale o salamale o salamale dumedi Guinée fori khame dumedi fe koloni anu fe kolon tare obilin salamale ntanara fonke kuntigi wa kolon mambarfa ntomutagamma alo fan tomutagamma parce que otana wakile to otlumati fenna dunia gongwanye biring otlumati madebe mingene fami intervention na bama donc no biri nwali samane kifanyi na kelenu kelu muso denunu mobalu kolon na nun kolon bali mbaral befo alkalon des andele fonike kamarenu la kunti donc bi mbarna debati parce que nkalo atisi la mafenena wati ben dolle nyonna dolle de bala kala dolle la gina kol fola amansako a politique fo donc anu jamana e wala nyefe nyami misalmini on fo ginembe kala kon woni donc on faut bonan andi comme fonike kuntigi mi ronkata onon kadon ronkata parce que ko en jokki ko fi lady amen yo butu fi pigini yo marso kamen donc menen andi fo Alpha Condé be balle didi wo voyage no wo yalti fi yawgol Russie o arti mobilisation ko be wadi budi kat ko be yaltini ka banque et puis sak maro kad be jonni himbe ben en fop enen andi fi be wadun do fo fi trompugol himbe ben non seulement communauté internationale parce que communauté internationale si kenon joni ko himbe ben woni bawo mabbe ou bien ko population no soutenibe parce que kambe non kon nu woni kon nu be jeti comme argument du mabbe non ko wolugol communauté internationale o combat Guinéen-be won wadde o na fi combat Guinéen-be fop won wadde de o ko affaire parti politique o kindiri kandero combat o ko leader politique be wadde won wadde o combat donc en fop enen andi sa hali goddogo ko leader politique on men de donc o combat opposition dundo be ande ko opposition e mouvance dundo aduna fo ko non we donc nga kerenye wonna kolom wonna combat na hankui mouvance présidentielle et wama masemfe communauté nationale ou internationale be a combat na rangi ki troisième mandat fira a opposition ka combat nara anu ina fala mi ki bena opposition ka combat nara elima to nyahu parce que mumma ina fala na opposition ka combat nara ne manene a ena ya kosi mouvance nu opposition nara fo nyogon so se rasone otagi ala nu annab khafira na kelenu ni mim fo la lien ni tunyale fo la lien nga kelinye na kam fala mobe non dinam fala mobe komi hala ta on hande ko gonga no satti me gabe gonga ko dundo non lutata lansara konte wana unono kame lansara konte afurane lansara konte jankarulali finalement harawa ata wonde fus donc era lansara konte mun no ma sesira ala banna lansara konte tuntisela fofila be joddini mo ka sudu e na ratongo era do banki e kata kala si bonna be walli mo kadanki e na ratongo e sa sadema e kata kala la fendo kato injection kerai fi jonnugol mo pikir hara finalement lansana konte nyang anda ko honnu ngon fe jude la Guinée donc wera lansana konte gundi muna kolon na dangi fe angli fe mbala folo be okanu bangal fe onu bangal fe nena direct mbala folo be onu bangal fe message ama ala be ala nu annabi ghafira onu bangal fe parce que nan direct koni be continue na kine continue la wonyale kato piki dila kema enu piki tongo ina so xamedi ira jetugol piki jonnugol lansana konte
Quand on ni Alpha Condé on a unide comme audo et 80 ans dundo na hita ande no. Mais Alpha Condé si dubi goddo goyei atawe o ata wonde sufasien gyokwa hara wala reflexion jimoja kamiriga simaya siga hana ga yirindendeli amuno ma fetode alo etan no ma fetode kinere migina mbar siga hanye tongo soloma sagan ana gambi wa kolondume di munaki alkalon ka fo kodenin todi ala nun annabi la kora ala nun annabi ghafira fialla mitori ke on fo mbaro bi mahari mbaral be madia anya wuli anya long wonga kili wonga ti imme ndare ko honnu woni bon ngonju la Guinée parce que min ko mi terre on min mi surata on ko gero FNDC be won nabugol ni sa tawe population la Guinée be imaki fi tu yebugol solution mi wallahi billahi ko ese ko la wole ese ko mi ko ni koy ko fi sabudundo mi halu no o nyandego nana to na bolo biasi na ga folobe na go wa mai komba ga geni won tanti yari parce que FNDC na komba na han humeki ntambara wi ga échec nan tofi des era coordinateur humbe na sugu na sa geni et la coordinateur blebelema o minen wulani kasola et lui e ba mayala ko fe gino be ni FNDC parce que FNDC na parti politique ko société civile FNDC parti politique mara société civile nara FNDC parti politique te société civile le nous olu be ke made ko e bora khane birim bere mala en mini bedo fop be mike be yalti be ni no hande no o ko 1,500,000 personnes yalti enare 1 million kere mi wulu keme suli anana mini comme 1 million kele mo wa keme lolu ko le bora FNDC la militano FNDC ra militant be FNDC on o ko be do yalti be yalti ni budi ka bank etanas ke sa ko bra min bank e wala ka wodi la bo bank fi so du gol himbebe mais dun do fo na région go wadi de na se mura ba région bete wo ma ke région fo ila o be ke ni bascot le dun do fo ko bascot wadi na bi na ba bascot ne pe wotam bascot ke wolu ma ine mirino so ila ono himbebe won bascot ko ni on wonata gama yo be getu gol nu gol on nyamu sonku gol hinde mabbe Baskot kala ale to la mende do mo to fenta la kato adilalma ale to damuna al salal sel la yonkan koni pigini ya ta aduna hari sa ta wa jokko to goddogo sa jokki goddogo on tigino do andude ko honnu moji fi makko inu mirina brobol fora fa kanyi ha kolone na ran fabe inu mo ba blani yonko fa ti ya londe kafo min kanyayi na ti malo kafo min kanyayi ati sela wala nyefe c'est la wala fait. FNDC société civile FNDC ko société civile FNDC société civile nara kona na kinere nla Guinée nyama na maharima mbaskot na nyama maharima nsosede na manyarama wo keli wo mone wo yetebe wo keli wo mone wo hadebe wo siga geto kuito wo siga korontin kuito wo siga badera to bolbine wo sosede na tunlimana e dori eta fratema et ta fraté ma et na 100,000 soyira et 150,000 soyira est-ce que ça devrait ça ta fraté alhamdulillah rabbil alamin ntan sewari état major be manya me ne rebini sewari comment dire ma sécurité assurée je l'apprécie beaucoup ma soldat je vous apprécie parce que na kolomo ma bile man dende attaque là-bas faut mini contre-attaque adahana kine parce que won na hanku won non dinam fari won fe na yalam fi ina lu non di fari ina lu tinga ni fari inyama soto mane nyama ya kanu mane wosa geto e matoto mirifa a 100,000 soyira eta na 100,000 la suko isiga sa fe ko bisara ife doko ils sont ratés ila khala rien ndega fala akalom akomba hono imbebe no hinni do o komba no sati kalom be anda woni
Moi, il y a fois ko kalom combat, ko akagbere, et malon de woni. Et malon. Jeune bébé no dit lan ko kalom be jodi. Jeune balangle na kalom ne. Jeune balankile kalom ne be hinni lan terate, be hinni lan fonke kuntigi. Men ndo men fala ya tude. Me ko honnu be wadi do, mutambe muwama minfe, ko ne musara bari, ndolu ya nyafe kabo, me no munde keni, l'histoire be jogi. Kala fukiti l'histoire be joli be fami tun on fala manifeste go be ala no benango l'histoire lan ne yida ene fa to ita wa manifeste ve tan suru ya mo manifestation yire lima nan combat han honor Kalom ama ira muide ay projet na reki il a une personne qui a mis main sur Kalom mais yo ma bel ça Kalom ma Kalom gene motivé et pe honor yat et mon mon yete be yat ngala fa non di falo betu. Et on a dit, mais combat pas m'a dit. Combat pas m'a dit. L'histoire là n'est là. Comme les colons, ou débile n'a ta couine. Et moi, ma fait mouvement d'on ti dit n'a sende. Et tout les n'a y débili. En ou n'a colon si him bebe fa la des manifestations, ma be mobilisateur. N'calon ni modi a fait ka manifestation que faut y la délai. Faut y la délai. Faut y la délai ben manifestation que pendolu yo wala tiale nyefe. Nde no min fo ni nyi min fo kwa liyen comme hala ta on fo handle na ram fala mo bidin beto la Guinée wo bidin hakeli wonga kolon Alpha Condé par tagan wonga kolon Alpha Condé hasima par siga wonga kolon Alpha Condé na kina Alpha Condé ya mula Guinée ra nyerfi kono société wo keli wo mone wo yetebe wo keli wo mone wo bonsebe wo keli wo mone wo khabile be wonu bat findi fe kontira kamalira mi khebe wonu batim fe mi anu fa anu sa yere sur l'air bi anu fa so wira otanga ni yere do parce que otamu fata yere sur de wonu batim fe mi anu fa wo yusi et parce que et otongo yo findi muswara et no yusi wonu batim fe na ma la Guinée won bili nga kere mbakeri ha bon se fe li won bon se fe na falama ha la Guinée fe li won la Guinée fe na falama mi tor que on faux en tant que un faux un munyali un imali hotere kala ko mai ata wala munyi dundo muida la bonata ala fe fela gir ko nyima na mukanama mais c'est ni no seconde goma i hande ko en achutu kadion après une semaine parce que jango be wade enterrement on fi himbe be maino irandi ko ene woni nebu golo problème même la mari solution do nebino nta solution nanta nyara kuya autant un problème ira bofé parce que solution na hanna won bilin kedi wonna risaran hal mi reto na ne re ba le soma ne me ba le soma won bilin kedi wonna bo fene halan abarlan won bilin kedi wonna mini kerenyira wonna Alpha Condé ba sigamane wonna kedi pendant 3 jours wali muna mikamu khima biri na tande khatore na won khatore wombora khatsonja na won khali wombora barankali alara khisa khambuma bale citoyen na hanna ba Burkina Faso wonnar ba mane Alpha Condé voltongo mane amangaya be nyin tala fala khobe wala lara wa fala FNDC be na folke kunti ginare ina moi ma comédie homa j'ai déjà parlé ça avec monsieur Bella mi halno mi et monsieur Bella nous monsieur Bella bara fo nous monsieur Bella bara fala na monsieur Bella be minni misebela minni kon won wadde wona hanna bafe ale min keko minni mon ko comédie on joki o comédie nan na bafe o bra comédie nan fora albla ni comédie le ko minira la siria seremuna woni ro la bundire ake wallindire fialla min ko yeso burata lankoy la Guinée en woni bawo trop même walu ala nun annabi khafira won wombor mali on wa ma yare masige na homma yare nan fa wombedi on ballu hambi tro ala nu annabi la kola nyi nyomma deme parce que nya fe kawanya feli nta fe butun kasai kofe na ne we mena fon ke kunti giki mi ne re fari ne sigama ne sargata machina mi re fan dorbi il et mo situation na gravité na matoma balada de gravité situation. Et cette situation de gravité m'a fait un coup. J'étais choqué.
Nto same manifestation na habini sendari pe wotan ala nu annabi khafira. Wonna mai findi wayina na. Mouvement na han créer bebili alama amulanfe ana wotagi. Awan fambara mouvement créer et na han mawalu wontagi. Anu na paz na han naki walu mugutagi. Na paz mfama na rapide. Ona paz so de wona rato al asabehu walu mugutagi. Nalangrina ki wa kolondeza fon ke kunti gira paz nara ono ma abonné de alors der abonné ra kinara parce que na ko wu ya hina suivi ma ntara malika ha style la femme atonto la na mbane ngunya na ntara mbar so do masara ana so do masara ana fam so do ma fenfi anu na non dira anu migene re birin bar sara khera menni migene re birin sigari esa findi est-ce que ça alpha est-ce que aéroport menni ina birin mato abirin basko tuka be yoko tanam mena kelena o tanam balo mo yira ena kelena basko ke na balo me yira o ma lebe ki so yira o 200 000 so yira o 300 000 so yira o 500 000 so yira e mine son era te wule kui walde me yira tina e do reta fema ina siga ba de re mangare bile ma alama jeune wali mun sena har recrutement na ham fala army amura bahi recrutement ko be hanno o be gette himbebe o senda o fi choko yanga est-ce que dundo wanno wadaka mais min la andi be gette himbebe nde ka lon ka fo e bare mota nga kirinye ala nu annabi khafira ha FNDC et un mouvement na han humma. Moi je souhaite aujourd'hui, je propose à tous les bons Guinéens dignes, qui sont prêts à défendre la Constitution, qui sont prêts à défendre leur pays, qui sont prêts à défendre leurs droits, de s'élever, de montrer que nous sommes un seul peuple, que nous avons le seul objectif, sans arrière-pensée de groupes d'ethnie. Oublions le problème d'ethnie. On est tous des Guinéens. Il faut que nos cœurs soient propres l'un envers l'autre. On vient d'un même pays, on est de même pays, même parents. Quand je parle comme ça, anina mone mane. Kono mone ma société nambe. Mone ma société nambe. E boro findi kontira kamalira. E barba Scott findi kontira kamalira. Ngono mane man bile man khono. Ntammu mekinde gerema, ntammu fule gerema, mu maninka gerema, mu sose, mu foresi gerema. Kono haba Scott fe fala mone mane, man bile man mone. Awa ala nun annabi khafira wati wo mafore e fanyi na hanna batina wati wonga na yala ala nun annabi khafira nya wongati wonga baskot yala wongati wo malasiri yara wonga lu ba wo malasiri yama ki federa dena kama la Guinée Kogonga la Guinée no c'est de 4 régions naturelles migabi dundo info enta uno dundo wo mbir na li khnay Moyenne Guinée, Haute Guinée, Guinée forestière et Basse Guinée. Mais problème du faux la Guinée ko honto ko Basse Guinée woni problème. Donc mbaro ma khari ala nu andabi khafira. Khawoni komba khani ma wonwa ma komba khani fi. Fo wonga kenne wonga lu de kirina. Parce que khawona fala wonga komba khani ki. Wonga komba khani ki ça c'est compliqué. Donc wonga ko réellement wonna komba na hankui wonna la Guinée komba na hankui. Wonna komba na hankui fule komba mu ya selu hamangaya soto. Wonna komba na hankui baskot komba mu ya asiria hamangaya soto. Wonna komba na hankui Haute Guinée komba mu ya comment dirais-je maninkendi hamangaya soto. Wonna komba na hankui wonna komba na hankui a démocratie sabatima wongo ngikine he wo mamange démocratie binya makine he. Alo kotung la Guinée vanga findi référence là alo Ghana na kine he. Mangayo mangana fa ira ngeli fe mbara folo be muno ma mérite tongolais j'ai beaucoup là voilà muno ma mérite tongolais go donc ala nu annabi khafira wona mati mi khafira woni ta ko intérêt personnellement khafula na nira kha kolo nu so se mulanga siga si bel ga soira ina ga kina ga ina ga sanahu mbara fa de nganga ke nyara kati ha
sana humana na wonna o bere wo yeli kamani kena nira e kolondeza fule ni set ma menu bien so se ina sana hu ana kine ga yakosi wonga haketo mbore benye wonga haketo mbore be wonga kili wonga ti ala ko tu wonga ma demokrasi na ran khomma manda ga dan filima na fe sembe ga so ala nu annabi khafira wonga wombore fa wonga wombore sugu Foule fait combat mouiki, magnifique combat mouiki, so se fait combat mouiki, forestier fait combat mouiki, la Guinée fait combat neki, ala na mangaya la Guinée na manana mangaya sotoma, ala mangaya la Guinée seluma sotoma ne, ala Guinée sidia ma sotoma ne. Ala na mangaya fima, ala nu annabi khafira, won kha kolon, ala nu annabi khafira, won birin kere. Quand tu sors de la Guinée, ça yati la Guinée. Ni bora la Guinée. Rimini la Guinée. Belanda ka comme fous si be passeport ma et même holi ma se meni ha passeport tout et ti mai ni kala foi mai bi la passeport yi ko kelempet hotel tout landu golma vous êtes guinéen ka guinéen jo la Guinée kana nira la Guinée ka ledi ko dun do tum belando tama apa dun do lani belanda tam comme ay fous. Oh non, fial la mitoricon. Au combat. Bedo parce que be geti au combat be wati sengo fi hunugol. Au combat opposition. Quand be non FNDC be organise à peu près quelque chose de 1,5 million. Quand be yatini boudi be joni himbe ben. Donc dundo fo on faut pas un andi on nous pigi ni yata quand même. Be yaltini hobbe ben kadi be profit yo situation fi yaltu gol budi et puis ba be yaltini budi non be sedi himbe ben no fi nu gol o kambe be mobiliser presque 2 millions parce que si be hali non joni ko manifestation sengo fi opposition mobiliser que non hande presque 1,5 million kambe no be mobiliser que quelque chose de 2 millions ben ne ma référendum enen fop enen andi wombira kolo mbe kalon senye référendum hande hasi Guinée be fop be hinni no ko wi yatata ha won siga référendum to kala Guinée bira fala no wora kolo wina minima ni wara référendum bi hanni la Guinée be ka foko no ala lon ka foko wi de bola nta ma sécurité mo ga fara même mi wula fi sécurité en hande mi wula fi sécurité en jango mo ga o ma sécurité na to mo ga o ma sécurité parce que na kolo ma soldats na be ils sont près de d'une quarantaine. Moi, je ma Facebook, ma vidéo, tu peux mettre les commentaires que tu veux. Moi, je peux même te lever ma main comme ça. C'est pour te dire que la défense est déjà assurée. Il ne faut même pas tenter. Parce que quand tu tentes, il a tenté pour t'attaquer à moi en tant que Fonike Kuntigi. Il a attaqué, il s'est mané Facebook à la une. Alors, Madou Mebore, sa Facebook qui n'est à la une. Alors, Mouktar Gallo, sa Facebook maquinerait à la une. Et Bantama So, sa Facebook maquinerait à la une. Et Bangali Traoré, le fils de Moussa Traoré, et sa Facebook maquinerait à la une. Donc, je ne réponds pas. Il suffit seulement que tu t'attaques à moi. Il en a attaqué, il a la une là-bas, tu feras le tour du monde. Et tu vas même. Moi, je ne vais même pas te répondre. Moi, Doumeni Yabima. Parce que j'ai déjà assuré la défense. Kawon lamma wonga la Guinée yala wonga tinondira. Kawon lamma wonga la Guinée yala wonga mboro suko. To wo basket ke wo tananta magli fe togo wo magli maleri bidi e wo bira kolo ne re bidi ngli fe ne bidi ha téléphone tongo fi folo fe mindem ma no bidi nga téléphone tongo fe no bidi nyabi fe wona hambe foni ke kuntigi ya kosu ngobili désigner wo baran findi chef d'état major la basket afoni ke kayama wo bar kuntigi ya tongo wa sonyira afoni ke kayama awon kala won kamala wo to bar nafala won kala won kamala wo to baran tan sugandine naki mule mobe na wule fala wala hona wombala womambarke womambar wajiki sukuna wona hawonga khalifi aw khali na kan femfe na ki wa fala womafure be ina khay awmuno ma findide kontira kamalira ndende be sono parce que kan na woma et to kelo ma histoire ya histoire ina ha histoire mandeng histoire soso na la ina tarihu ida ba ma tarihu yafi. Alors nous annabi rafira wonna ma combat tungo
Wonga ça si fait. Si fait combat mouiki. Si fait que et maninke germa musema. Il faut la germa musema. Il faut laisser germa musema. Pe la Guinée kamuna fulera. La Guinée kamuna na sosera. La Guinée de danga borra. Wombiri lante ko info pe na foti la Guinée. Hay goto hanata ko hay goto. Mais mon homme américain, mon homme américain. On en a encore. Personne n'est sanguinaire. On est tous de ces pays. Et on est tous dignes de ces pays. Chacun a le droit de s'exprimer. C'est rien à dire, exprimer ou mi exprimer fait qui n'aurait. On sait que tu es suivi. Pourquoi les gens ne vont pas me suivre s'ils savent que je dis la vérité? Et Moudégomagogie Alabama. Fial la mythoricon. Endua imade fi démocratie yo natu kamen. Ala nun annabi rafele baskot wo mone wo yetebe. Ala nun annabi rafele baskot wo nu ba timfe tanne nyen kore. E ganu wo sarara, wo nu ba timfe ne soro, e ganu wo utilisera. Ma état-major, j'ai confiance à vous. Na hora, o ma défense na o para ma sembe wai réellement won na ham folo won ta fala won assainissement na ba passport o ba na ma sen tamfon ke kuntigibe afa sakima na assainissement na hanaki awuna nkambira nto message nde mo sto fa sakima a 7 mois ira soldat lara nte fato na soldat na atokere na j'ai compris na wai ma soldat nera ala nu anab rafira on ga mone wonye tebe FNDC ta ko wa mai combat nganyere feu il faut donner soin. N't'en a fini FNDC. Et maman là-bas fait, il y a Draman qui est en prison là-bas. Mais Draman Sano est fermé. Et maman y a que quoi Draman Sano est cassé là. Mais pourquoi tu n'as pas libéré le monsieur? À Moussa Barré. Yalom, c'est Moussa. Ouais, ma grand, on a dit. Amoula Kyoki, wa Colombo Maguilema, chef d'état. Ouais, grand, vraiment, barabouni motoma, barabu, nia intervention motoma. Baskot kanam fanna. Et c'est bara comprendre. Ouais. Do France. Yo. Mais vraiment, y a combat. C'est très bien, grand, c'est très bien. C'est très bien. D'accord, mais je me fais que non colon fait. La guine dibir nan toroma. Amu fala fule, amu fala susu, amu fala landuma, amu fala birnara. Et c'est bara comprendre. Maintenant, on bir lamma de wan hagri soto, wan hagri fein. Migena won malipili fala fule na ya susu na ya. Ntanto ya ntang soso rumema. Landuma rumema dondroti. Yang ke rumema man ke rumema. Parce que ntando bokene bokana ntana, et c'est bara comprendre. Mais migi halu ya fala fe ji kinu yiki o bininga on bela so mbure nyira on nga fala no au troisième mandat et ça va parce que à la phase FNDC moi j'ai déjà parlé avec la cellule de communication il a fait tomber au bout de 72 heures au bout de 72 heures, le président de la République a ramandé à Mouniangugo, mais quand même, la Guinée-Kabyle ou un pire et qui est quand même la Guinée-Kabyle ou vraiment grand, vraiment. Ça c'est très clair. Parce que là, m'a dit, comme il en tant qu'un seul peuple, les citoyens, et là, laisse qu'on parle de oui, ça c'est vrai, oui. Ya kon gram mi jëm fukki na ko fe mu la ko de ouais gra ko mi jëm fekk na comprendre mu na fa kon de contrôle mu na contrôler di mais tout alpha kon de ñena de na 80 ans amma ça Moutanta Naram Falari, c'est ça. Oui, combat, laissez à mon niveau. Moi, je vais gérer ça. Oui, combat. Au bout de 72 heures. Croyez-moi. Hein. Mais c'est quoi FNDC qui est là et Doré. Abdourahmane est en prison.
Les autres responsables de la cellule sont en prison. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on continue comme ça? Mais ça ne peut pas. Trop, c'est trop. Nous voulons une déclaration publique. Le seul sens que le président de la République Alpha Condé a aujourd'hui, même sens donneront-ils réellement parce que date na moi lire récité na yena fama parce que tout que wonga non dima ala nu annabi khafira basko ti nyama wongo mborra fam basko ti nyama wonga nu ba findi fe kontira kamalira ne resigari réception yiri aéroport kobr na hayta hungu dumera ene ko mirkelo yo mikela 200,000 na story ndé na 300,000 kobr fa na so mirira donc ko sali wonwa mo komba homa sata wa enfala imma le fi wad golo komba ko pi gidi goto tu milanda ta ginembe fo ni ka so ni di la komba mefe kuma kelen petinde wol may ni kala le gine ka be fo akaka des manifestations illimitées on doit avoir des manifestations illimitées fo nga manifestation nan ba danyi mu na hamma en tant qu'agondi ma renoncer on attendine khana kham fara des ambar na folobe mala giri mu kanama mais comme hala taon on doit imade fi heb go solution himbebe no songade démocratie no doit na tout de kamen ko 21e siècle ni ngoni Guinée be hebi hakili be gangi be mari diplôme gigano ko feji hanki e hande na gotu na handangi khoro anu na handangi to akere mara mi tambira kunu anu min tambira bi akelente ala nu andabila kola FNDC wombara wembara folobe naga howa mo wonga ikomba keni awaire hali to fara buma me wa inso mara yira banna kolon officier na nira mbari findi le plan là. Donc réellement il faut qu'on pense à ça, il faut penser à l'avenir du pays. Aujourd'hui mrenere na nyamanema mrenere sender wonga kolon déjà pourquoi wali muna la Guinée e barge khalande mu wali sotofi fula fe muna ki man ke fe muna ki so se fe muna ki fole se fe muna ki la Guinée fe na naki la Guinée fe na naki ndam mi ngene wa ma fon ke kuntigi be ter be gro ndam mu mi yabi ma to mu mi yabi matina parce que ndam mu no ma brade mi fora kina mi tongo suli ya mu no ma fade na nga vidéo en directement ou bien 20 personnes yat mu no ma fade mi na nga vidéo en directement ala nu annabi khafira wonga kedi wonga mone la Guinée be wonga kedi démocratie ra sabati wonga kedi liberté d'expression ra respecté ana wotagi walungu tagi ana ndenu ana dictature nu démocrate nan tagi donc ekolo na femu horo de ren na findi nyari rana kui nyari ga leki ngutan démocrate nan to na tere malaki atona démocrate tanu dictateur nan tagi démocrate nan geni ma wonna geni lo na nyari na renaki comme etana lu won tagi ngwa fala mebe wa et comme etana ana wotagi ngwa fala ma wa lu ne ngutagi wembili na ya bidoge comme tu ene ana wotagi ngubati walu mutagi ba wo bara wo ntongo wona fama findi wa yala wa ona han lu ngutagi walu ngutagi la Guinée iyo ana la Guinée de nan tagi walu ngutagi to de giri musiga meki wonga keli wonga sembe fi wombore ma wonga kelo ngombelga sombore ira e ka katera draman benyi asasura khiyeriki nga kelingi afule amaninke asusi aforesier wo kelo mona wo yetebe
ala nu annabi khafira wakeli ala kutun démocratie sabati makina wakeli ala kutun ga kiri ngara kutu makina khantana na FNDC khunyira nu ala tagina fala febe sato ko mi woni yeso FNDC ni ka so ndele FNDC nyefe hara mi joni au gouvernement 72 heures be libéré himbe benfo 72 heures nan fima mi khima e khami khay bilim benyi ni 72 heures le dilema e bebla ne ma bebla mi etambilo ko fanandiye. Donc, nga kiri nyala nu annabi khafira. Mikina khafala wonguru, wompa ngafala wonyete be dondoronti. Kono wonna gere na han kwiki. Ye yogne o mago. Ye yogne o mago parce que ane hunyi mouvement musika ma dede. Donc moi ma menni fam fala fobe. Kono wa kono so se ga wen kiri nara. Enare, iyo maluti na hamma nan fami khade lo khondi. Wonga tinama men nan non dira. Men nan non dira go wonga tinama. Kono wa fala yebe lo e yo ngwa luti na hamma ngwa na luti na mfama ye khade ndana fala fon ke kuntigi naga o video partager dunya bi ngato bo muno ma continuer de ki kawo homboro khanu fi refari pourquoi won honnanti ara gata mo mboro be alors na mangaya fi na hamma na sendema mais comme ngutambar ga décider de nguna ga sigamane na hanti na hamuti ngutanto barge na hamfalde naki nguna menine. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer comme ça. Wa muna mo continuer de ki wonga kelu wonga mona wonyetebe wonga kelu wonga khorira so wonyete fati wonga kelu wonga no wonga kolondeza fula fait combat mwiki so fait combat mwiki IFDC combat mwiki IFR combat mwiki FNDC ora ko société civile nara ne re la fari nyama khuma falde ne re nyama khuma falama ala nu annabi khafira wonga tinama ala nu annabi khafira wonga mona wonyetebe wonga ko le mine re gata matina wonga ke Monsieur Belabe na na fe ya ratira para fala Belabe na ntani rigo na fonika kuntigi e ba rendez-vous sonyira mardi na fala manebe parce que na ko mbele na moto febe khasali it comme itana na cellule de communication khawa ko wo muno mai kombara wo démissionner wo ngutanti société civile ngutanga combat réglé au moins de 72 heures, même pas de retard mutan na terrain wenga mwiki café bar wenga mwiki information dans les radios na wenga mwiki wotana fait la bouffer kono won nebu golo situation parce qu'on on jokki halugol on a des manifestations des trucs comme ça wolugol commune na dundo c'est info en imike balle tati hala fusu wala li kala koma ya ta wala munyike dundo info pen jokki bedo pendant 3 jours 4 jours jono il y a intervention militaire joni kon nous fait jata quand même. Mais son jodi ni inugol ko hala gidin ko hala ta radio ma ko yida yodo yewta yodo ko dundo won marsude est ce que ko dundo wata ha marsa alol bawa kawal si kalo kumala ko la fola yangi nite yambo nite ka fe bar kumal wala wala kol di nyafe ka fe bar way nam fe ganima ala nu annabi khafira baskot foniki ala nu annabi khafira wonga mona wonyetebe wonga nu batim fe o malasiri ya kan lum maberera o malasiri ya ka continue maberfima wonga kolo na kan fangombe wonga kolo baskot findi region nan na kan daha ala sembe fi baskot nama ana se wiyari tonga fi baskot ma wokeli wo mona woyetebe wokeli wo ratina mato wona ga tomato wona bra 100,000 fora wona bien 150,000 fora wona bra 200,000 fora walu wa kolo déjà e wo ma daru fene e mo ray famato e mo ray famatina. Donc mutanto bargena han décider de bargena décider de nguman na ram fala halatin nyama nan to na kele rife meki nyama nan to fe sugandi reki société civile nan to na fe yara eki afemu bako politicien mato afemu bako politicien matina e ra kolon déjà réellement nguna fe yara kono alpha fe feraba alpha sigamane ntana fala fon ke kutigi wa fala alpha konde babara ma message ma so ha mi nginde bara ma message ma so et puis ma défense fa mamu ga harago dende wan attaquer Facebook ma dende wan attaquer fe réseaux sociaux ma n'attaquer ntana la fon ke kuntigi mo ga huma mi nginde bara essayer mambara follow be mam on ma publication de ma tout ma défense est déjà assurée mona na huma mirma
J'ai les jeunes, je me fatigue même pas pour ça. Mais ala nous anab rafela on rakeli fula fait combat moi qui manika fait combat moi qui se fait combat moi qui la Guinée fait combat neki on nous batim fait et quand nous bas quoi tu yusi là parce que na ranta accueil na randa ba aéroport fonike ne rebili nous là c'était des jeunes dignes de la basse-côte on bo hala siria matifi à cause des miettes comme la madi rafela na ramukioki 100 000 150 000 tout les guéri qui na là fait ce comme qui ne on ga on manyahu wanga umanya hun la Guinée ma ho manya hun bon se fema wanga umanya hun manya manema wanga umanya hun nondima wanga umanya hun nondima awawa lungu tagiba atona nguta giba atona nguta lan tagi wo fanga lungu tagi ba wona ka ana wo tagi ngo balati wata mbaro wo magbide wata mutingu magbile ma ngona ga alangu tagi wata na na wo tagi ngona ga woke o fanga lungu tagi mutanga ngwa kombara ba parce que wata mbara décider o ga lungu tagi c'est pas compliqué kono a fait ça kala ko wadi aba fo ike oya he kono ndo woni gonga oya he ha D'un don la bi poe. Parce que quand on dit non, point du goto no ton kodundo o mari parce que mo andi mo duwa wonde ha décembre. Donc ko fi sabudundo mo woni calme. O ata wonde prononciation. Mais quand betigri be fami terrain gima bebe jetti esek. E gundi bara ko le bara esek tongo. Kono kono so sede lambe. Ala nu ande bi khafira won khakeli won khati. Wona wa lumma khilla net wona fa fon ke kunti gi won batti won khala mbarati la nyira to état major wona ma chef d'état major kono chef d'état major o lumma o de fambu made kono wa fa la won gebe wa fa la won magine be wa fa la won dego be wa fa la won sogo be wa fa la won talebe malibe kanu bura kay kana tan luna sononde na ganda ngi hare pon ko ban na Togo bon se fe na kono ala nu anda bi khafira e ka won maline won kala Guinée yala won ka basse-côte yala parce que basse-côte ala sembe fi won tanama won na to le na ganda ngi Algérie na ganda ngi na won na colonne na fe na rakina won na to ne ala nu anda bi khafira won ka ta démocratie na ngaso mangayo mange hasiga mangayo mange fa ala na mange afi mangayo mangama na fa anya sulira ba ha wali afanyi dira wonya suri beto tongo wona swahira ha mu wala afanyi dira et puis adi askisga kono ala nu andabi gafira won gombor mali ala nu andabi gafira won ngati non dira donc mato video yina nwala ntanung FNDC mbala fal docteur Faya minibolo gundi be na kate modèle bin na bala kotu parce que nga ina ma moi réellement a femme directement ala kotu won no makina khay non di yitade o mbor be ide mars fema a hakolo kono ala nu anda brafira baskot har semuna limaniya haluna har semuna wonga kolon ala nana har semuna wonga kolon la siriana har semuna wonga kolon logon de fama mais logon na fama fo on tanangati ngana yala fo nganu batim fe mi kan wonjusi wonganu batim fe kan wonjusi na bore region tinkanama kono emunse apiri bere pia kolo ha kolon ala asembe na hansa wontam baskotu bardema wontam baskot kema wonna kil fefema wonna gati wonna ga famane wonna ga lamane allamane nana non dira wongati menninam aw ala nun annabi gafira wongati wongala ala nun annabi gafira wongati wonganon di fala womborbe ine bon se fe gerera bama birin lamane beteku ine bon se fe gerera bama mu position tungoma ine bon se fe gerera bama turma timane birinna ine bon se fe gerera bama ima fala ma baby kel baby siga sa fala baby adedi nana to gontan ne wemma wemma tagine alu na birin fama ma video ma abirin lagine ka abirin ga kirinyi malgré mbaskot na yala fe parce que men ni na ngbe nanna kona mu mi yoto ma be na hanna sotoma afula mun na sotoma maninke mun na sotoma aforesi mu sese mun na sotoma kamiri na ka tante fa ina kaiwa man na sotofi na fa na ni no masolde tagi parce que ne nan ta yan na jere man ta mun na jere ma mais ala nun annabi khafira won hakedi won ha kolu na han fan won be
wonga kolo na han fan la Guinée be wonga kolo ndeza na han fan bori be wonga kolo na han no mo mali de to awo mali tina bura awo munafanto awo munafantina bura ala nu annabi gafera wolu ba findi fe kontira kamal la mi rebe male na ham fama mbar na nam falo be wonga male to wonga luna mbar na nam falo be leri bi ngina falo mo be no go benga kerenye fonke kuntigi wonga ito wonga luna ala nu annabi gafera wonga ito wonga luna gina ham fama deja dat bardangi e fama ina ne fa so wonyira e o madahu e o mayende ala nu annabi gafira nga kirinyi nta na rafon ke kuntiki mum magbile ma fefe mala ginebe fefe ma baskot be nana na pama kono wonga inanto wonga iduna khosa wonga ti wonga goro ma merema wonga sabarbare sinya wonga ti wonga goro ma merema wonga sabarbare sinya kono wonga khosa tan luna sononde khosa na kam fama kelfe Thailand wonga na tan luna tan sononde yandi ala nu annabi gafira wobbilin ka kele wakati wotide woni wali kifanya ala ha wobbilin sarfi nsa wa wobbilin na komba na hanku wa kolo mum magbile ma fonke kuntigi nsa wa wobbilin na la défense na kolo wona be chef d'état major nara on to vidéo man na kolo wona be chef d'état major OK déjà au sécurité assuré mumiri ya bi mago en cas de contre-attaque on a tiré ma we attaqué et puis on m'a ri hanku yera ba ntana fala hobe voilà Facebook rasongo Facebook rasongo dende na attaquer na ba au contre-attaque là ba wa attaquer allo dar garakina ga o assurance là ba mu gama se ngoborbe wonte rangandera iyo ga baskot fenara o ngama se omborbe baskot na hanyira itemu ou bien na hui dangi ma baskot ou bien retour matir na kana mais on tam mo mi ya bi ma de 20 commentaires ou bien na vidéo ra ba ma haddi commentaire amuna na wonga keli kala manga ya fi fule na ma ka fule fam fama fa kala manga ya fi fule na ma aha khani anoma la Guinée yalande ala manga ya fi na fule ma na fanga la Guinée yalan ba la Guinée kana fanna iyo nana non dira kala manga ya fi ma selu namma ou bien ala manga ya fi ma mangende namma afindi fulera afindi sosé dende ala ka manga ya fi na kanyima ala na manga ya fi ma mi kama na hanna kene donc ala na manga ya fi dende ma ngutan tinga na be nguna na khambira nana non dira wonga timendi voilà abakar moi ma mi tongo fe mais bon non wongel me sanzama parce que tagangri ala nu anda brafira nadari won wemma donc wo ha kolo nanara baskot ala nu anda brafira wongati wonga nga kene nyara koti baskot ala nu anda brafira wongati wongo mbelga so mborira baskot ala nu anda brafira wongati baskot ra khimbeli baskot ala nu anda brafira wonga lu ba fini fe kontira kamalira mikibe baskot ala nu anda brafira wonga kolo na ham fambombe baskot ala nu anda brafira wongati wonga bon sefe yala baskot ala nu anda brafira wongati wonga kolo na han noma wonna fade to awonna fatina baskot ala nu anda brafira wonga keli wonga mona wonyetebe baskot ala nu anda brafira wonga horira so wonfate baskot ala nu annabi khafira wongati wonga nga kere nyara koti baskot ala nu annabi khafira wongati wonga siga yare ma ba temu biri wonta ngima sen kere nan na wonde wonga nga kere nyara koti ali khdeza der biri wonna malam won mu fata mo ma fala ala kha wonna womborma ala nu annabi khafira mbaro biri nwali sa kifanyi mfama debatu ngole mfama mi khuyare khilde khifiri mais bon comme on tagang inan sori wa kolon déjà talon na rafonte kuntigi vraiment merci beaucoup vidéo patazala ko bora to makina ma bile muna recul muna voilà petit ay na ngiri mais moi mi ngiri fala fe ma kolon mbari ga grade maté lieutenant na yare chef d'état major vraiment merci beaucoup wonga keli wonna ga fala wonga combat lu merkere made FNDC ha combat mu yade la Guinée ha combat na ya Selou ha combat mu yade la Guinée ha combat na ya Sidia ha combat mu yade la Guinée ha combat na ya Lansana Kouyaté ha combat mu yade la Guinée ha combat na ya ala nu ande khafira wongo ntuliti wombora migeji on fo au combat na fi affaire politique na fi kad parti politique na fi affaire UFDG na fi affaire UFR na fi affaire PDN ko fi la Guinée quel est même meeting
Parti politique là, quel est Timendi de? UFDZ, quel est Timendi? UFR, quel est Timendi? Et puis PDN, quel est Timendi? La Guinée, quelle est l'été? Donc, ala nu annabi la kola, mbe wuli nyun lo yere kedi. Ala nu annabi rafere, wombili nga keli wongati. Fi alla mi yeju fo imme, wakile. Mo gese Allah we lanjo chap. C'est immi que pendant 3 jours, bedo be yatte lady. Ha won kedi, won nati won tide, nu ala, won na hamfala narara. Yama malanga ina ngopten yibo. Nga kere won wali, ala ko bidin sarfi, tulmati autant de na dunya ko yiri bidi, o fa ma directement autant tungo mombe, o vraiment bidin merci ala ko bidin sarfi. Won na leri, fama video bete fan na bade, ala ko won fama de bayra bide kinere. Et puis, femme ne voit so de me rouillard et femme ne m'a signé vraiment, merci beaucoup. Alors, Robin Sarifi. Merci. Ntalamara, Fonike Kuntigi, le chef d'état-major de la Basse-Côte. Et puis, ma soldat, nana, je vous remercie. Nous bien remercier ma kifani, autant de rébir ma tofi. Aux défenses, soit assuré. Han ma ordre boumba. Voilà, regardez-vous, voilà, moro togo, autant sorry. Merci beaucoup, on guesse.